Repose sur nous. Vous avez entendu comment le Christ a envoyé ses enfants, ses disciples. Il leur a dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Dès le début, le Christ a dévoilé, a proclamé les caractéristiques de son chemin, pour que chacun, s'il veut le suivre, qu'il comprenne bien ce qu'il va subir, ce qu'il va rencontrer. Il ne nous a pas promis une vie facile, ou même un combat facile, mais un combat farouche. Un combat entre des loups et des agneaux. Un combat entre le mal et le bien. L'agneau, c'est le bien, le loup, c'est le mal. Entre la vérité et le faux. Il nous a dit, étroite est la porte. Pourquoi elle est étroite? Parce qu'elle est entourée de mal, entourée de combats. Étroite est la porte réservée et resserrée le chemin qui mène à la vie. Pour arriver à la vie éternelle, on va subir un combat. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous, c'est un combat farouche, comme si ce sont des agneaux parmi des loups. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui acceptent de traverser cette porte serrée, entourée par les loups. Il nous a dit même que, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, les commandements de Dieu, tous ceux qui veulent vivre en observant la parole de Dieu, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est ça, des agneaux au milieu des loups. Mais pour vous comprendre, pour vous faire comprendre pourquoi Dieu, le bon, qui aime ses enfants, pourquoi il permet ceci. Parce que tout simplement, comme c'est écrit dans les Cantiques des Cantiques, il regarde son Église, ses fidèles, comme un lys au milieu des épines. Ça se prononce en français lys, n'est-ce pas? L-I-S. D'accord? Un lys, c'est une fleur très belle et très, très fragile. Et toujours cette fleur-là, elle est toujours cultivée, ou elle pousse toujours au milieu des épines. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Mon église sera comme une lys au milieu des épines. Vous savez, ça aide cette fleur-là de monter droite. Parce que si elle penche, elle sera piquée par les épines. Parfois, Dieu permet que nous soyons entourés par des loups pour que nous regardons toujours vers le ciel, pas autour de nous. On ne se détourne pas de la parole de Dieu ni à droite ni à gauche. On fixe notre cœur et notre pensée vers Dieu. Tout simplement pour nous protéger des épines, pour nous protéger des loups. Être entouré par le mal, par les loups, fait que nous regardions toujours vers Dieu pour lui demander l'aide et le soutien. Et que nous soyons aussi humbles dans notre combat. On ne compte pas sur nous-mêmes, on ne compte pas sur notre capacité, mais on compte sur la force de Dieu et son soutien. Même si nous sommes des agneaux, même si nous sommes comme des agneaux parmi des loups. Saint Paul, il a vécu ce combat farouche et la protection de Dieu aussi. Alors c'est pour cela qu'il a dit, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. On peut être persécuté par les loups. Mais comme agneaux, nous ne sommes jamais abandonnés. Il dit aussi abattus, mais non perdus. Abattus, c'est-à-dire on peut durant le combat
arriver jusque le sol. Mais nous ne sommes pas perdus. Dans la détresse, agneau parmi des loups, au milieu de loups, on peut être dans la détresse, mais non dans le désespoir. Vous voyez, une guerre, mais un soutien. Une faiblesse qui paraît une faiblesse, mais en vérité, c'est une force. Dieu a voulu tout simplement qu'on subit ce combat tout en étant agneau pour que nous sentions la force de Dieu. C'est pour cela qu'il s'est écrit, nous portons ce trésor, cette force, cette œuvre de l'Esprit Saint en nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Un vase de terre, c'est très fragile. Nous sommes comme des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est ça le verset 2 Corinthiens 4, 7. Dieu permet que nous sommes envoyés, nous vivons comme des agneaux parmi des loups, pour que nous sentions que si nous avons une force en nous, un trésor en nous, eh bien, que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Attention, parce que quand il nous a envoyés, il nous a dit, partez, vivez comme des agneaux au milieu de loups, il nous a donné le pouvoir sur Satan qui œuvre dans les loups. Imaginez-vous, vous confrontez des loups qui vous persécutent parce que vous voulez suivre le bon chemin, la vérité, la loi de Dieu. Eh bien, il nous a donné le pouvoir sur Satan. Et qui est Satan? Eh bien, celui qui œuvre dans les loups. Après qu'il a dit, partez comme des agneaux avec des loups, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Imaginez-vous cette force. Et toujours cette force, c'est dans un vase de terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est un agneau fort, soutenu par la puissance de Dieu, mais il est parmi les loups. Mais il n'est jamais écrasé, ni perdu, ni abandonné. Et même vous avez entendu que c'est écrit que les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alors c'est un agneau envoyé parmi des loups, mais plein de puissance, plein de force, plein de pouvoir. Et ce pouvoir-là, il fait soumettre les démons avec la force du nom du Seigneur. Agneau envoyé parmi des loups, mais sous la protection céleste, une protection céleste. Alors je crois que de cette façon-là, l'équation elle est bonne. Ce n'est pas dangereux. Ne fixez pas tout simplement votre intention que vous êtes comme des agneaux persécutés et combattus par des loups, mais pensez bien à la puissance et au pouvoir que Dieu nous a donné. Il les a envoyés, mais il ne les a pas abandonnés. Et c'est pour cela qu'en même temps qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups, il nous a dit, dans une prophétie de Zacharie, il nous a dit, car celui qui vous touche la prunelle. La prunelle, c'est-à-dire ce que vous voyez là, d'accord? Il y a une pupille là, d'accord? La prunelle de son œil. Attention, en arabe, c'est traduit d'une façon un peu bizarre. الترجمة الصح من يمسكم يمس حدقة عينه. حد ممكن يمس حدقة عينه؟
Impossible que quelqu'un touche sa prunelle. Alors c'est de cette façon-là que c'est impossible que quelqu'un vous touche. Si quelqu'un vous touche pour vous faire périr, eh bien c'est comme si quelqu'un qui touche sa prunelle, ce qui est impossible, donc personne ne peut vous toucher. C'est ça le pouvoir, c'est ça la force par laquelle ou avec laquelle il nous demande de partez, vivez comme des animaux parmi des loups. Dieu, il nous protège toujours, une protection céleste. C'est comme il a fait cette métaphore que nous sommes une ville précieuse aux yeux de Dieu. Il nous a dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Toute l'année, Dieu, il te regarde, il t'observe, il te protège, il te surveille pour te protéger, même si tu es un agneau au milieu des loups. Et c'est pour cela que le jeune David, ce prophète qui a lutté contre Goliath, il l'a massacré par la force de Dieu et par le nom du Seigneur. Il disait toujours, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je veux bien que vous imaginez ce danger dans cette vallée. Premièrement, si tu marches dans un vallée, une armée ne marche pas facilement dans une vallée, parce que la vallée, c'était entre deux montagnes. Et ça sera facilement quand on les chasse, comme des pigeons, là, ou plutôt comme des lapins. Vous voyez? Alors, David, il dit que si je marche dans la vallée, et cette vallée, il l'appelle comment? L'ombre de la mort. La mort, il est trop proche de toi, jusqu'au point que tu marches dans l'ombre de la mort. Vous voyez? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal. Il y a toute une armée, en marchant dans une vallée, et elle est proche de la mort, eh bien, elle aura peur. Et pourquoi tu n'as pas peur, David, dans cette vallée, dans ce combat des agneaux au milieu des loups, car tu es avec moi. Sois sûr que Dieu est avec toi. Et si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras pas aucun mal. Tu n'auras aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu même, il est avec moi, il me protège. Mais il me protège comment? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Houlette, c'est le bâton du berger. Ça, on l'appelle en français houlette parce que c'est grand comme ça. Ensuite, il y a un cœur, un cercle, un demi-cercle. Parce que quand une brebis tombe entre les rochers, eh bien, il la prend par la patte avec cette houlette. Et toujours un berger, il a cette houlette et il a un bâton pour chasser les loups. Alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En voyant le Christ qui est avec moi dans cette vallée, dans ce combat au milieu des loups, eh bien, ça me rassure. Et je peux accepter ce chemin du Christ, même si la porte est étroite et le chemin est resserré. Il a demandé aussi à ses disciples, comme il nous demande aujourd'hui, de compter toujours sur lui, totalement, au milieu des loups. Parce qu'il leur a dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ne perdez pas votre temps dans le combat, soyez sérieux, pensez toujours à suivre, à regarder le Christ et suivre son chemin, même si vous êtes comme des agneaux au milieu des loups. Et je vous rappelle le verset que je vous dis toujours pour l'apprendre. Saint Paul, quand il nous a dit « Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ?» Si Dieu vous engage à aller dans ce combat-là comme des agneaux au milieu des loups, eh bien sûrement il va prendre soin de vous. Comme exactement l'État qui engage les soldats dans une guerre, eh bien,
l'État prend soin de ces soldats-là. Parce que le soldat, celui qui est envoyé, eh bien, n'a pas le temps de prendre soin de lui-même, mais c'est la responsabilité de Dieu. اذهبوا هانا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. كلام صعب جدا. عادة لما واحد عاوز ناس تتبعه يعمل لهم البحر طحينة، يسهل لهم الأمور، لكن ربنا من الأول أعلن لنا: لا حبايبي عاوزين تيجوا معايا وتتبعوني؟ طيب يلا اذهبوا، بس هرسلكم مش بعبط، ان انا هرسلكم كده زي يعني هرسلكم حملان في وسط ذئاب، ولكن مثل حملان وسط ذئاب. هيبقى حرب بينك وبين العالم زي بالظبط لما تبقى حرب بين ذئاب وحملان. ادي الخطوره. اعلن المسيح معالم الطريق من الاول، قال لنا: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، اللي يؤدي إلى ملكوتي. عشان تبقى معايا في الملكوت وفي الأبدية لازم تعبر من هذا الباب الضيق، لأنه حواليه ذئاب، والطريق ده ضيق مش سهل لأنه ملقان ذئاب. الذئاب هو الشر، الحملان هو الخير. أنت عاوز تعمل خير تلاقي نفسك محاط بالشر. تدور على الحقيقة والحق تلاقي دايما الباطل حواليه ومالي الدنيا. يقول لنا: ما أضيق الباب وأقرب الطريق وقليلون هم الذين يجدونه. يجدونه يعني انه مستخبي؟ لا، يجدونه يعني يقبلوا انه يمشوا فيه. قليلون. وعشان كده قطيع المسيح اللي ماشي على الملكوت هتلاقيه قليل. لما تلاقي ذئاب كتير اعرف ان قطيع الحملان قليل لكن مسنود بنعمة ربنا. ده ربنا يقول لنا: هرسلكم كحملان في وسط ذئاب، لانه بيقول لنا: وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. كل ما تحب تعيش كإنسان مسيحي تلاقي الدنيا مقلوبة عليك، تضطهد، تلاقي الذئاب بتزيد. ولكن عشان تفهم الحكاية دي شوف في نشيد الأنشاد يقول لنا إيه: كالسوسنة. السوسنة ديت اللي هي وردة رقيقة جدا، كالسوسنة بين الشوك. السوسنة دي عجيبة جدا، ربنا سمح ان دايما تنمو في وسط الشوك. ليه؟ وتلاقي السوسنة دي رغم انها ضعيفة جدا ورقيقة جدا تلاقيها رفيعة خالص، بس طلعت عدلة. ليه؟ ربنا سمح انها تطلع عدلة كده عشان لو مالت يمين او شمال تتشك بالشوك. فانت لما بتبقى في وسط الذئاب لو باصص لربنا وناحية السماء ومعونتك من ربنا عمرك لا تميل لا يمين ولا شمال ولا تتشك من الذئاب. كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، يعني كنيستي في وسط العالم. يبقى وجود الشر حوالينا ده ربنا احيانا بيسمح لنا بالحكايه دي عشان تنظر دايما لربنا. كل ما تبص للشر اللي حواليك تخاف وتتعب وتضعف وتنهار وتتعقد ويجي لك امراض نفسيه وخايف وليه بس يا رب وتروح ناحيه الشر. لكن لما بتبقى في وسط الشر وتبص لربنا تبقى مسنود دايما وتتعلم الاتضاع. كل ما تلاقي كده انك انت يعني كويس تلاقي الذئاب حواليك تخاف وترجع لربنا تقول: يا رب اوعى تسيبني. عشان كده بولس الرسول بيقول لنا انه هذا الكنز، هذه القوه، لكن هذا الكنز في اواني خزفيه. حاصلين عليه في اواني خزفيه، احنا اواني خزف ضعاف جدا، لكن في وسطنا في داخلنا قوه وكنز. طب ليه يا رب سمحت ان هذا الكنز والقوه يبقى في حاجه ضعيفه؟ ليكون فضل القوه لله لا منا. تشعر دايما كده وانت في وسط الذئاب انك قوي وعايش وبتجاهد وبقوه، مش عشان القوه دي من ذاتك منك انت، ولكن فضل القوه لله. لانه الهنا اله غيور لا يعطي مجده لاخر. عاوز تسرق مجد الله وتعطيه لذاتك تهلك. عشان كده بولس الرسول يقول لنا: واحنا حملان في وسط ذئاب مضطهدين لكن غير متروكين. ربنا انت بتفكر بطريقه ماديه جدا وبشريه جدا. يا رب في شر، ما تشيل الشر. لا، يقول لك هسيب الشر
هسيب الزوان ينمو مع الحنطة، لكن هحافظ على الحنطة، هديه قوة. لما الثلاثة فتية كانوا فايتون النار، هل ربنا طفى النار؟ لا، دي النار دي من اللهب بتاعها وسخونيتها قتلت اللي كانوا بيتفرجوا. لكن كان معاهم فئتون النار، لقوا 3 لقوا 4، والرابع شبيه بابن الآلهة، الإله نفسه يجي ويبقى معاك كحمل في وسط ايه؟ في وسط الذئاب، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، متحيرين لكن غير يائسين. ممكن ما انتش قادر تفهم ايه اللي بيحصل ده، طب ليه يا رب سبت كده؟ طب ليه يا رب سمحت كده؟ لكن غير يائسين، احنا واثقين في عناية ربنا. يبقى إذا ربنا أرسلنا كحملان في وسط ذئاب، ولكن في نفس الوقت أعطانا السلطان على الشيطان الذي يعمل في الذئاب. يبقى أنت عندك قوة على الذئاب. إزاي؟ إنه ربنا اداك سلطان إنه يخضعوا ليك هؤلاء الشياطين اللي بيشتغلوا في داخل الذئاب. ها أنا أعطيكم في نفس الإنجيل النهارده، ها أنا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقار وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. إزاي؟ ده ذئاب. ولا يضركم شيء، افرحوا ان اسماءكم مكتوبه في السماوات. فيقول لنا الكتاب النهارده، يقول لنا فرجعوا السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. هل انت مسنود باسم ربنا؟ هل انت مرتبط بالله؟ هل انت سالك في الله؟ هل الله ساكن فيك؟ دي اهم حاجه. هل ربنا معطيك هذا السلطان على الشياطين اللي بيشتغلوا في الذئاب؟ احنا يا احبائي ارسلنا كحملان في وسط ذئاب، لكن تحت حمايه سماويه، مش حمايه عاديه، حمايه سماويه. ارسلهم لكن لم يتركهم. عشان كده زي ما بقول لكم الايه لان من يمسكم يمس حدقه عينه، لكن اعرف حدقه عينه هو، مش عين الله. وطبعا ما دام محدش يقدر يمس عينه، تمام، يحس حدقه العين، تقدر حاول لما تعمل ايه. ممكن واحد يعني يقدر في نعرف صعيده كده لما يطلع له دبوس جوه في الجفن، يقلب الجفن ويعمله بالطوب. شوف القوه صعب، شوف عملت وشه ازاي. لكن مش ممكن هذا اللي بيعمل الطوب من جوه ده كده انه يمس حدقه عينه، مش ممكن. من رابع المستحيلات. يبقى مش ممكن حد يمسكم كأنه بيمس حدقة عينه. حماية سماوية، واللي يمسكه يبقى مجنون، مش ممكن. ويقول لنا ربنا عين الرب عليك من أول السنة إلى آخرها. عاوز إيه أكتر من كده؟ ربنا محافظ عليك. بس أنا حمل في وسط إيه؟ في وسط ذئاب. يا حبيبي ما تخافش، خليك زي داوود يقول إن صرت في وادي ظل الموت. طبعا بالعربي أنت فاهمها. طبعا وادي ده معناه إن في مرتفعات من ناحيتين. انتوا عارفين يعني اللي راحوا الجيش ولا يعرفوا بتاع، ده صعب جدا الجيش يمشي تمام في وادي، لانه يصطادوه زي الارانب، صعب جدا ويتفادى. لكن داوود يقول انا ان مشيت في وادي ظل الموت، يعني الموت ماشي جنبه كده، هو ماشي في ظله. شوف قرب الموت للانسان. يقول لك ان صرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. طب ليه يا داوود؟ لانك انت معي. شوف القوه اللي في داوود، مؤمن انه عين الله عليه من اول السنه اخرها. ابعتني يا رب حتى في وادي ظل الموت انك معي. طب بيحافظ عليك ازاي يا داوود؟ يقول عصاك وعكازك. العصا دايما البرجيل اللي هو الراعي دايما يبقى معاه عكاز وعصا. العصا عشان يدافع بيه عن الخرفان، لكن العكاز هي البتاعه الطويله تلاقيها في الاخر كده ملويه، عشان لو في غنم ولا حاجه وقعت في وسط الصخور ولا تعثرت يروح جايبها من رجليها في حته بعيده كده، تلاقيها طويله، وهي دي عصا الرعايه. حتى تلاقيهم في الكنيسه الكاثوليكيه اكتر العصايه مش حيه زي عندنا. احيانا بابا روما بتشوفوه يمسك حي، تمام، صليبه فيها حي. واحيانا بتشوفوا الايفاك يعني شيلي كاثوليك الى سكان، بتلاقيها طويله كده وبعدين ملويه كده. ايه ديت؟ هي دي عكاز الراعي، تمام.
لأنك معي عصاك وعكازك يعزيانني. وانت حمل في وسط الذئاب، ربنا يقول لك اتكل عليا. اتكال الكل على ربنا في وسط الذئاب. ليه؟ على طول اذهبوا كحملان وسط الذئاب ولا تحملوا لا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، لأن بولس الرسول من تجند بنفقة نفسه. لما بتروح الجيش الدولة تصرف عليك، لأنه الدولة عارفة إنك وأنت بتحارب ما انتش فاضي تاخد بالك من نفسك. فربنا إذا كان يعني أرسلنا اذهبوا في هذه المعركة، فثق إن ربنا يرعاك ويحافظ عليك ويسندك. هو اللي أرسلك في وسط ذئاب، فهو الذي يحميك ويعطيك سلطان على كل شر ولا يضرك شيء. إلهنا الصالح يسوع يعطينا هذه النعمة أن نسلك كما أرسلنا محاطين بنعمته الإلهية. له المجد